Plaza Indonesia Next Gen Festival Pod and Play hari ini barengan sama Willy Winarko. Yes, kita udah sempat ngobrol-ngobrol sama beliau, kakakku yang satu ini. Udah nginterview dari David Beckham sampai Obama, kayaknya semuanya udah digas gitu. Willy Winarko belum, Willy Winarko. Yang pasti, if I can be as good as an interviewer, have an interviewer as her, kayaknya gue bakal sangat senang dan happy sekali. Ladies and gentlemen, kita punya Kak Andi nih, Effendi. Halo. Hi Will, good to see you again. Yes, gimana sesinya buat hari ini? Ternyata banyak yang nanya ya, dan aku nggak expect orang tuh ternyata antusias banget tahu tentang media. Iya. Kita sempat ngobrol-ngobrol kan sebelum ini kan, ngomongin tentang the media then and now. Ada banyak banget perubahan-perubahannya gitu. Kalau tadi kira-kira ngobrolinnya apa aja tuh, Kak? Jadi orang karena sekarang banyak yang berkecimpung kayak bikin community, terus gimana cara gue ngeduitin ini, gimana cara gue expanding my community. So that's actually what media was, right? Yeah. Kita begitu, tapi sekarang karena semua orang with the cell phone, you can do it on your own. Jadi mereka pengen cari tahu juga gimana gue ngebisnisinnya, gimana gue menggedeinnya nih and make it sustainable. Bener. So that is interesting karena itu sebenarnya yang kita rasain juga as a media person now. Iya betul. Right, betul. gitu loh. Karena lu kan jadi mikirin how to make a business out of it, how to create partnership, how to create a wider audience. Itu kan sebenarnya kita pikirin dulu kan kita nggak pernah mikirin. We talk about this too, right? Betul. Ternyata itu juga jadi bahan concernnya banyak orang yang pengen bikin dari sekecil komunitas aja. Exactly, karena aku ngerasa bahwa media tuh zaman sekarang everybody is their own media gitu. Absolutely. Kan jatuhnya. They have their own silo, mereka punya ya ibaratnya kalau lu bisa nge-tweet, lo bisa main Instagram, you have your own audience kan gitu jatuhnya. Exactly, as simple as that. Yes. Kan? Nah mungkin kalau tadi lebih ngobrolin tentang gimana caranya, how do you monetize it, how you do make it, gimana caranya biar bisa lebih panjang lagi gitu kali aja. Iya, gimana cara lebih panjang dan juga how to make yourself relevant. Karena dengan begitu banyak orang pada bikin sendiri masing-masing, iya kan? Terus gue gimana ya, gue berebutan dong nih audiensnya, gue rebutan dong sponsorshipnya, gue rebutan dong investornya. And then we realize, look, hey, we actually, you know what, we have our own niche, yes, but that niche itu tuh sebenarnya gede banget. It's actually mainstream juga gitu loh sebenarnya. Once you already like stay true to your principle, lu bakal ketemu dengan orang-orang yang either berpikirannya sama lo, terus orang-orang punya duit berpikirannya sama kayak lo, atau pengen majuin jualannya dia dengan dari platform lo segala macam. Sebenarnya it's not really a segmented market anymore. Gitu loh, so the new mainstream is niche gitu ya. Exactly. The new mainstream is personalized, but make it business. Oke. Harus cuan juga ya, jangan lupa. At the end of the day we need money to survive, man. Iya, gitu, benar. While doing our passion. Yes. You were talking about how to stay relevant. How do you stay relevant? Of course, udah dari dulu sampai sekarang, awalnya di media yang mungkin konvensional, sekarang you have your own media, you do your own thing. Pada saat yang sama you're a media personality. How do you still stay relevant sampai sekarang? First of all, aku ngobrol sama Willy, so that makes me more relevant. That doesn't count. Kalau gue udah diajak ngobrol sama Willy 2 kali, dan gue nggak relevan, dude, I fail as a human being. Nah, that's different. Itu kan gue cuman pengen nanya nih, kakakku kan ada di sini kebetulan. Kenapa nggak belajar sekalian kan di sini kan? No, I'm serious though. Kayak misalnya gue nggak nyangka kita tuh bisa ngobrol. Karena kok tuh kita di media yang gede gitu lah, dengan segala macam fasilitasnya, lo kan pasti kan maunya dealing dengan orang yang gede-gede juga. Padahal you know what, ini banyak banget di bawah-bawah yang yang apa sih namanya tuh, kita bilangnya tuh what do you call it? Kayak undiscovered market, I guess. Right? Yang sebenarnya juga punya like you have your authority to your own audience. Orang dengerin, stay tuned to you, following you karena mereka percaya sama lu, mereka ngeliat lu credible. And with me reaching out to you, kita bisa ngobrol di sini. I'm expanding myself. Itu juga a way aja tohnya ya, to just stay relevant is expanding not just to your authority, to your audience, tapi juga ke audience yang lainnya juga gitu ya. Itu makanya to make myself relevant is basically to know siapa aja sih sekarang who want to present again, and then genuinely want to make friends with them. Because you never know, there will be something that we can work together in the future. Nice. Mau dong. Benar ya. Sekalian ya gitu kan ya. Tapi that would be so dope. One thing that I want to ask as well, karena emang you have been here for a while,
kalau boleh tahu berarti how long have you been in the media game? So, aku tuh kan memang dari jurnalistik. Aku sebelum lulus udah magang di Metro TV pada saat itu. Jadi 2003 akhir tuh aku udah mulai kerja. So 20 years. 21 even. Crazy. Even when I was still a student. Tapi the thing is that I don't feel like, of course, experience, portfolio matters, yes. Tapi what speaks louder for me is to stay true to who I am. Gitu. Karena banyak juga ya mungkin karena kebutuhan, karena mungkin dia juga evolusi diri, menemukan jati diri. Oh ternyata gue nggak cocok di bidang ini lagi, gue ternyata lebih cocok di bidang lain, whatever. And it happens to a lot of people, and I respect that. Tapi I guess my value and nilai tambah aku adalah I've always been a journalist. Gue born and bred, you know, gitu. Tapi of course a journalist, ya lo nggak bisa cuman yang kayak udah lo bisa ngomong depan kamera, nulis, that's it. No, gitu. Lo harus ada values lain, capabilities lain yang perlu diimprove supaya bisa grow, right? To stay relevant. Yes. Satu hal yang aku juga agak especially for journalists ya. Me, I'm a podcaster. I just do this thing, for my life. I make music, right? Tapi kalau untuk jurnalis, kakakku yang satu ini memang sudah keliling dunia untuk jadi koresponden di berbagai event-event dunia yang mencengangkan gitu. Whether it's like whether you go to the US atau mungkin ke daerah konflik gitu ya. You've done it all gitu. Why is that your passion? Kenapa sih, apa motivasinya untuk melakukan hal tersebut? Karena I would never want to go to a conflict place misalnya. I don't want to get shot. Right. Well, sometimes, right? Yeah. Jatuh cinta mau dong? Jatuh cinta mau. Tapi what keeps you going with that? Kayak kenapa sih kok kakak akhirnya mau terus menjadi seorang jurnalis yang, going all over the globe, even putting yourself at risk, for example? So, this question will have different answer throughout my decades lah gitu of life. Waktu 20-an gue cuma bilang I love the adrenaline. Umur 30-an I love the achievements, or I love the recognition, whatever. In my 40s gitu gue juga ngerasa ya, gue ternyata gue suka nih ngelakuin hal-hal yang tadi covering stories or interviewing people from different walks of life ya. I'm not saying just like orang yang punya nama besar. Of course. Okay? Kenapa gue suka itu? Gue sadar my purpose itu adalah ternyata I love to be the bridge to people. Karena nggak semua orang bisa dapat that flexibility and also that liberty and that luxury to become a bridge to people. Benar. Gitu kan? Jadi dengan aku ngomong sama either someone korban kekerasan seksual misalnya, or aku ngobrol sama David Beckham, or aku misalnya ke daerah konflik, or misalnya aku cuman kayak covering a beauty expo. I'm just thinking out loud ya. Itu ternyata I can be the bridge to make that news tuh ada worthiness-nya, ada relevansinya, ada so what-nya gitu loh buat orang. So I guess that's my purpose in life juga, to be the mediator gitu loh. Karena I have this access to a lot of like communities, people, great people, great minds. Jadi itu yang bikin aku juga I want to keep doing this because that's my purpose in life ternyata gitu loh. Just becoming the bridge, becoming something where like people can understand other people as well gitu ya jatuhnya. At least bisa, lu nggak perlu setuju sama orangnya. Tapi paling nggak lu bisa dengerin. Gitu, you can tell the story. Through my questions, through like lu become devil's advocate, lu bisa nanya dig in a little bit deeper, personal wise, and you may not like the person, tapi paling enggak lu bisa ngerti positioning dia. I like that. You know? So that is, I guess, my purpose as a bridge. Wow. So mungkin should every journalist want to be like you? I don't, man. Look, it's like saying like kita semua harus seragam, which I think is like saying everybody has their own way. Everybody has their own way. Everybody has their own market, and then. Tapi gimana cara ngegedein market kita ini ya, paling nggak kan bisa kerja sama bareng, paling nggak to share a little bit, ada nyambung lah values-nya, and then also like untuk ngedepanin kayak hey, jurnalistik itu bukan sesuatu yang kayak eksklusif. Gitu ya sih, tadi kan aku juga mikir dari si Mas Anto backgroundnya musik, tapi aku nggak punya nggak pernah punya pengalaman jurnalisme. Kemudian Mbak Hafida juga dia beauty, nggak punya pengalaman jurnalisme. Tapi mereka udah ngedepanin kode etik jurnalistik, mereka ngecek dulu sumbernya, mereka mastiin ini juga balance, mereka ngambil dari sisi A sisi B, mereka bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka keluarin. That's like
journalism ethics right there. At the end of the day kayaknya karena saking banyaknya media di luar sana gitu kan ya, media-media baru, mungkin kadang-kadang ya those kinds of ethics mungkin agak terkesampingkan gitu kan jatuhnya. Kayaknya kesannya kalau lo nggak beritain news, current affairs, nggak beritain politik, lo tuh bukan jurnalistik. That's not true. You know, gitu loh, you know. We're actually in this together dan actually you're also a journalist kalau lo udah ngerti etiknya itu gitu. You know. Jadi memang ya itu tadi mungkin ada beberapa pakem-pakem yang memang harus kita harus kita jalani kali ya sebagai media. Even if like ya sekarang gitu there's so many media yang media baru lah ya gitu. Ya seperti Opal gitu kan. Opal is the same thing. We're new media kan pada saat ini jatuhnya. So kalau bisa dikasih tahu mungkin as a sum up gitu, what should a new media do atau new media tuh yang bagus seperti apa sih seharusnya? Aku mungkin aku balikin ininya kali perspektifnya ya. Gimana cara mainstream media ngadepin new media? Oke. Karena aku ngerasa dulu kita tuh dinosaurus banget yang menganggap kita semua udah punya semuanya, so we don't need you guys. Oke. New media. Menurutku justru karena new media ini kecil, baru dan banyak, mau nggak mau lah harusnya kerjasama. Oke, you have everything, you have the sales team, you have the studio, you have the talent, whatever. There must be something that you don't have, yaitu audiensnya orang-orang ini, this new media ini. Karena mereka ini staying true to their principles, staying true to their niche-nya. Tapi kita sebagai yang gedenya gitu, I wish I had the opportunity to say this waktu dulu tuh, why don't kita kerja bareng aja? Gak usah kayak mungkin gak usah harus sebagai stasiun TV-nya, tapi one arm of it, the website maybe, right? Maybe like create a segment dalam satu news program, something like that, yang bisa ngegedein audience base kita gitu loh, mencakup kayak yang kalian udah cakup. Oke, I understand. Jadi ibaratnya you take some notes from our playbook gitu jatuhnya. Exactly. And then you can also learn something maybe from us gitu dari yang gede-gede ini. Ya kan pasti ada lah timbal baliknya gitu. Tapi maksud aku itu yang selama ini yang sampai sekarang itu belum dilakuin. Karena semuanya ngerjain masing-masing sendiri gitu loh. Baik dari yang new media or the mainstream media. Maybe that's the thing. Ya itu tadi karena kalau kita harus saling tukar pikiran kali ya. Kita harus saling tahu. Maybe the old conventional media have their own ways of doing things. This new media, we're very free. Selalu ada lessons yang bisa kita ambil dari masing-masingnya. Exactly. Ya. Dan jualannya pun akhirnya juga jadi lebih gampang. Betul. Karena you partner up gitu with somebody else. Wah, ini seru banget sih. It's definitely good. Dan pastinya, what are your hopes for, especially the journalistic and media landscape in the next couple of years? My God, I wish we can have like, tech journalism. Tadi music udah ada, movies sudah ada, dan itu semua tuh diakui sebagai bagian dari berita. Ya kalau bagian dari jurnalistik langsung orang kayaknya udah terlalu eksklusif. Bagian dari informasi. Information, right? Ya kan, terus udah gitu this podcasting industry. And then belum lagi ntar ada AI. Segala macam itu kan banyak banget kan. Jadi udah nggak terdikotomi lagi lo news, non news. What is non news sebenarnya? Seriously, what is non news? Everything is news gitu loh, you know? Everything has their own relevancy to their audience. Gitu. Sebenarnya itu actually is like we are in the world of not journalism but information. Dan itu sebenarnya bikin kita Indonesia tuh kaya banget karena diversity-nya udah luas sekali. Dan if we realize that, kita bisa make business out of it. Nice. And hopefully we can actually do that. Kalau itu kan hopes-nya untuk the landscape, tapi kalau bucket list-nya Kakak sendiri kira-kira masih ada bucket list apa gitu? I know you've done a lot, but no, oh my God, I haven't done so much. Banget gila. I want to have a docu-series tentang maybe Indonesia or produced by Indonesian documentarian ditaruh di streaming platform. Talking about Netflix, Prime Video, Disney, hook me up. Nice. Okay, we can't wait. Di lini apa kalau boleh tahu? Di lini apa? Maksudnya like docu-series gitu about but a lot of interesting stuff kan. Gak usah crime series tapi ya. Tapi a lot of like interesting yang intriguing. Yep. Dan layak ditonton oleh
global audience. Amin, amin. Amen. Let's make that, let's make that happen. Oke, itu dia Opal Gengs, obrolan kita barengan sama Kak Andini Effendi. Terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol sama kita. It's always a pleasure. Dan pastinya kita masih bakal ngobrol-ngobrol sama narasumber yang luar biasa. Cuman ada di Plaza Indonesia Next Gen Festival Pod and Play. See you Opal Gengs.